694. La prochaine fois, numéro 69 par le processus de compétition. Second place, another Porsche car, première body de Tony Pilander. Giancarlo qui est là. C'est le aussi. Eh bien, très bien, je vous remercie et je vous dis à plus tard sur le circuit indicateur du Mans. Oui, merci d'être venu ici. Yeah, they're all around the new colours, so the seals will all be new. As this Le numéro 74, c'était que de la Corvette C6 ZR1 du Corvette Racing de Colliver Gaming. Oui, autre amélioration Bruno, alors on n'est pas du tout en 3.24, mais ici la Delta Wing améliore, 3 minutes 48 secondes et 142 millièmes pour la Delta Wing. Un peu plus loin pour la numéro 21, septième chrono, elle est passée, on a dit en 3.24, catégorie LMP2. Le rated numéro 46 améliore le chrono des LMP2, la plus vite, 14e au général, en 3.41. Tout à l'heure, Nicolas a réussi à mettre la piste par haut, numéro 7. Ils sont donc 12 et 13e avec la roue en premier et la piste par haut numéro 16 qui va rejoindre 3 juste derrière. La 35 qui regagne le stand à
First of all, konnichiwa to my friends in Japan. I think we're making good progress. Today we didn't try for speed at all. We just concentrated on working on the race car, making it better. We had some issues with air in the brakes, so a little bit of an imbalance. So we fought to try and fix that. I think we're making progress. The good thing is Satoshi-san, Michael, myself, we all got our laps in, so we're all qualified to drive in the dark, and that's good news. Yeah, very much looking forward to the race on Saturday. I think we have the guys have a lot of work to do tomorrow preparing the car. Us drivers, we have some work as well, just PR stuff and also just getting our bodies ready for the race. But we're very excited to be taking the Delta Wing out on Saturday. 今日に関してはね、レース本番に向けて、車のさまざまなね、確認とシミュレーションをいろいろしたので、やっぱりね、その自分たちの目的としてね、やっぱりより速く走るんではなくねっていうところで今日はタイムアタックはしてないんでねあれなんですけど、ただね大きなトラブルもなく、今日一日過ごしたのはすごく良かったと思います。ここまでいろいろテストしてきて、これ無事に予選終わって、本戦を迎えるわけですけど、でもね車チームともにねいろいろ順調に来てると思うし、この調子でレースはねきちんとスタートしてねずっとゴールまで、みんなで頑張って走り切りたいと思います。皆さん、長いレースですけども、たくさんの応援をありがとうございます。僕らも、現場でも眠くなることもありますけれども、うまく休憩を入れながら、24時間、戦っていきたいと思います。最後まで、温かい応援をよろしくお願いします。頑張ります。